Džihan govori Hančer da će od večeras ona živjeti u vili sa njim, jer joj je tu mesto. Mukader sve to posmatra i shvata da sada mora okrenuti novi list. Hančer ulazi u kuću u kojoj trenutno boravi. Čemil odmara nakon operacije, ali previše se promenio. On ne pazi šta priča i stalno viče, a i gladan je. To Deriji smeta, ali utjeha joj je to što sada će neko vrijeme živjeti u dobrim uslovima. Ulazeći u vilu, Mukader dočeka Džihana, pitajući ga gdje je bio. On joj odgovara da je bio sa svojom ženom, koja će od večeras živjeti u vili. Džihan dodaje i to kako je njegov ujak Nusret razuman čovjek i da je odveo Bejzu, dok Mukader to nije dozvolila. Mukader mu govori da on ne shvata do kojih će problema doći, ali Džihan još uvijek ne sumnja ni na šta. Nešto kasnije, Džihan kreće na posao i napolju vidi Feride i njenog sina koji je došao sa broda i bit će neki period ovdje. Oni ga pitaju da li on sme da ostane ovdje do 2 mjeseca jer se posle vraća, što Džihan naravno pristaje. Dolazeći na posao, Engin saopštava Džihanu da je Hančerina nova serija odela krenula masovno i bez reklama, tako da će ovaj put možda i oboriti svoj rekord firme. Džihan razmišlja o svemu, kako majka nije na njegovoj strani i to što mu je rekla za Nusreta. Nešto kasnije, Džihan odlazi kod Engina u kancelariju i govori da nađu mesto bivšem šoferu, kojeg je otpustila Mukader zato što je rekao gdje se nalazi mine. Engin naravno prihvata, ali predlaže Džihanu da to za početak bude neko kojim je siguran. Džihan se tada seti Feridinog sina, kojem će predložiti posao. Ukratko znamo da se sinem sviđa Feridinom sinu i on bi bio zadužen da vozi Emira i Mine u školu, što znači da bi mogao doprijeti do nje na neki način. Ali kako će ova situacija da se odvija s obzirom da znamo da je Metin živ? Džihan šalje cveće Hančer na adresu, njene omiljene bele rade, te joj govori da večeras želi da mu večeras žena otvori vrata vile. Derija je više srećna nego Hančer po pitanju ovoga, ali Hančer brine samo jedno, šta će Mukader reći? S druge strane, u Nusretovoj kući sada žive Nusret, Bejza i Jonča. Jonča se žali na bol u stomaku i odlazi da uradi test na trudnoću, koji biva pozitivan. Bejza vidi da nešto nije u redu i odlazi u kupatilo gdje je Jonča bila, te pronalazi pozitivan test na trudnoću. Uveče, Hančer pre nego što se Džihan vrati, dolazi pred vrata vile, gdje otvara Mukader, koja joj govori da ako je pametna, smislit će izgovor zašto nije unutra, jer ako bude ušla, izbit će veliki problem. Hančer dočekuje Džihana napolju i njih dvoje ulaze da večeraju za sto gdje su svi prisutni. Mukader jedinoj nije drago što to vidi, dok služavke, Sinem i Mine su jako srećne zbog toga. Džihan i Hančer kasnije odlaze u svoju novu spavaću sobu i Džihan zvanično poželi Hančer dobrodošlicu u njegov dom i njegovo srce. Ova epizoda počinje sa scenama gdje Bejza i Jonča imaju raspravu i Bejza joj pokazuje test za trudnoću koji je pozitivan. Jonča je sada u problemu jer je Bejza neće ostaviti na miru. U jednom trenutku se pojavljuje Nusret koji se nalazi u centru rasprave i prekida to. Jonča na sav glas ponosno govori da je trudna. Nusret ne zna kako da reaguje na to, te izlazi napolje da razmisli. Vraćajući se u kuću, on saopštava da danas idu da se venčaju, što Bejzi bude jako krivo. S druge strane, za ručkom sede svi prisutni u vili i Hančer, koja je juče došla. Džihan saopštava svim prisutnim da će danas doći fotograf, jer svake godine imaju porodično slikanje, ali da će ovaj put na fotografiji biti samo oni koji imaju prezime Deviroglu, a tu spada i Hančer. Mukader, nakon što Džihan ode u kompaniju, govori Hančer da ovaj put mora naći izgovor da ne bude na fotografiji, jer će inače biti jako loše po nju. Hančer ćuti i želi na bilo koji način da se izvuče iz ove situacije. Nešto kasnije, Derija dolazi sa Hančer u vilu na kafu i tamo budu Mukader i Sinem. U jednom trenutku se pojavljuje frizerka koju je Džihan poslao za Hančer zbog današnjeg fotografisanja. Derija pita Mukader kakvo je fotografisanje u pitanju, a
a ona i ne odgovara ništa. Sinem kasnije sve objašnjava Deri, te njih 3 odlaze u Hunterinu sobu kako bi je nagovorili da pametno postupi ovdje. Sinem govori Hunter da ako ne dođe na slikanje uvredit će svog muža, a s druge strane Mukader će se navići na nju kad tad, ali sada mora da postupi pametno jer je ona udata za Džihana. S druge strane, Nusret i Jonča odlaze do matičara, ali pre toga Nusret je zakazao termin kod doktora kako bi provjerili da li je sve u redu sa bebom i koliko je stara. Jonča već počinje da paniči jer misli da dete nije Nusretovo. Završivši pregled, Jonča želi da što pre izađe, ali Nusret pita da li postoji mogućnost da znaju koliko je beba stara, a doktorka odgovara 12 nedelja. Nusret ljutito govori Jonči da je to dug period i da oni nisu zajedno toliko vremena, što znači da beba nije Nusretova. Hunter se sprema, izgleda prelepo. U tom trenutku dolazi fotograf, ali i Džihan koji nosi Hunter poseban nakit. Hunter je oduševljena sa ovim i ponosno, podignute glave, dolazi sa Džihanom u dnevni boravak, te svi sedaju i fotografišu se. Kakav će ishod imati ovaj Hunterin potez? Nakon završenog porodičnog slikanja, Džihan želi da se slika zajedno sa Hunter pored bazena. Njih dvoje izlaze i prave prelepe romantične fotografije zajedno, a Mukader dobija informaciju od služavke da su njih dvoje zajedno pored bazena. Mukader izlazi na terasu i vidi kako se Hunter i Džihan fotografišu, gledajući jedno u drugo, ali u tom trenutku Hunter vidi Mukader i uplaši se njene reakcije, te prekida sve. Džihan je pita šta se dešava, a ona kaže da se samo stidi jer nije navikla na ovakve stvari, a on joj na to odgovara da je on pored nje i da nema potrebe da se stidi. S druge strane, Nusret i Jonča su pored mora i Jonča plače te moli Nusreta da je ne odbaci. On vikne na nju govoreći da uzme određenu svotu novca i da ide jer nema više šta da traži pored njega. Također joj govori da on nije sa njom zbog deteta, već zato što je mislio da može da joj veruje, ali sada je kraj. Jonča se okreće i odlazi. Bejza zove služavku i pita je šta se dešava u vili, a ona odlazi i slika sa telefonom Džihana i Hunter kako se fotografišu. Bejza poludi, ali ubrzo dolazi Nusret. On prenosi sve šta se desilo Bejzi i ona mu pokazuje sliku. Nusret odmah uzima telefon i zove Mukader, govoreći da će tek sada zažaliti šta je uradila. Nešto kasnije svi sedaju za večeru, ali jedino nema Mukader. Džihan smišlja plan i govori Hunter da ode da je pozove. Sinem to začudi, ali Džihan joj govori da kad tad moraju da se slože i da će to biti dug proces, ali uspešan. Hunter odlazi na sprat da zove Mukader, ali u tom trenutku služavka joj donosi lavor slane vode, te Mukader govori Hunter da joj opere noge kako bi je ponizila. U jednom trenutku Mine odlazi na sprat i vidi tu scenu. Nakon toga svi sedaju za večeru i Džihan kaže da je odlučio da zaposli novog šofera, a to je Melih, Feridin sin. Melih dolazi i Džihanu ponudi posao na koji on pristaje, ali on naravno najviše gleda u Sinem. Ubrzo nakon toga Mukader kreće u sobu, a Mine pita zašto i Hunter ne ide da završi posao. Ona je dete i ne zna šta ovo znači, ali ta vest iznervira Džihana koji odlazi na vazduh jer je osramoćen od strane svoje majke. U kuhinji se dešava jedna drugačija situacija. Naime, nakon večere Sinem silazi da uzme mlijeko u kuhinji gdje su sve služavke, ali tu se pojavljuje i Melih. Tu nije kraj. U jednom trenutku se čuju glasni koraci Mukader, koja ljutito viče na sve prisutne, koje je preneo vesti da se Hunter preselila u vilu Nusretu. Sinem govori da niko nije to uradio, te da je bilo očigledno da će saznati, ali tada Mukader vikne na nju, ko je ona da to zapaža i da nema pravo da govori. Tu se upliče Melih, momak koji ne dozvoljava da ove reči idu dalje, te govori Mukader kulturno da povuče svoje reči, inače će svoju porodicu pokupiti i odvesti sa sobom, jer ovo niko ne zaslužuje. Za divno čudo,
Mukader spušta glavu i odlazi, a svi prisutni se zahvaljuju Melihu za ovo. Uveče, Džihan, nakon što je razbistrio glavu, dolazi u sobu i seda pored Hančer, govoreći da je ona jedina osoba koja ga je zaustavila da se ne posvađa sa majkom i da mu je mnogo bitno u životu, te krene da je poljubi. Hančer okreće glavu i govori mu da ne može ovo da uradi. Da li će Hančer ostati verna Džihanu i imati lijep brak, ili će ipak morati da uradi nešto kako bi udovoljila Mukader? Pišite nam u komentare vaše mišljenje o ovim epizodama.